हिजबुल्लाह के साथ इसराइल की जंग कभी भी छिड़ सकती है और इससे पहले ही इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये मैं आपको खबर आखिर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि कतर की हुकूमत हमास के उन तमाम लीडर्स को जो उनके यहाँ पनाह लिए हुए हैं, उन्हें बाहर निकालने की फिराक में है। ये खबर सामने आई है। क्या ऐसा होगा कि इस्माइल हानिया को कतर अपने यहाँ से बाहर निकाल दे, क्योंकि प्रेशर एक बहुत खास चीज के लिए बनाया जा रहा है, जिस पर फिलहाल इस्माइल हानिया भी नेतन्याहू की तरह झुकने को तैयार नहीं है। वो खास बिंदु क्या है, खास पॉइंट क्या है? दूसरी खबर यह है कि इजराइल के रक्षा मंत्री को यह खदशा हो चला है कि अब ईरान बहुत से हथियार या तो वेस्ट बैंक में भेज चुका है या वेस्ट बैंक में भेजने वाला है, और ये हथियार इतने घातक हैं कि आईडीएफ के लोहे के चने चबा देंगे और माहौल एकदम बदल जाएगा। याद रखिएगा, वेस्ट बैंक में हथियार आएंगे, गजा में नहीं। सारी खबरें एक एक करके इस छोटे से वीडियो में, इसलिए लिहाजा गुजारिश है कि आखिर तक इस वीडियो को देखिए। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए और आज़ाद बोल इंडिया को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बढ़ते आगे। हिंदुस्तान टाइम्स का ये वीडियो रिपोर्ट गल्फ के लोग शेयर कर रहे हैं और इसमें लिखा है कि कतर ने धमकी दी है हमास के लीडर्स को कि वो उन्हें अपने मुल्क कतर से बाहर निकाल देंगे। और इसमें वजह यह है कि आप लोग अभी तक सीज फायर के ट्रूस की शर्तों पर नहीं पहुंचे हैं। शर्तें आपने ऐसी रख दी हैं कि सीज फायर नहीं हो पा रहा है। अगर सीज फायर जल्द नहीं होता है तो फिर हमास के तमाम लीडर्स को हम अपने देश से, अल्थानी साहब की तरफ से बयान है उनकी हुकूमत की तरफ से, कि हम अपने देश से निकाल देंगे। हालांकि अल जजीरा ने जब इस खबर के मुतालिक बात की हमास के कुछ लीडर से, एक आध लीडर से, तो उन्होंने इस खबर को बेबुनियाद बताया। लेकिन अगर अल जजीरा और हिंदुस्तान टाइम्स एक खबर को रिपोर्ट करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि धुआं तभी उठता है जब कहीं से आग के शोले उठते हैं। कुछ तो है। क्या कोशिश की जा रही है प्रेशर मेंटेन करके हमास के ऊपर कि वो जल्द से जल्द सीज फायर करें? और कतर का ये प्रेशर जो है स्पॉन्टेनियस है या फिर बाहर से कतर के ऊपर भी प्रेशर है, या कहा जा रहा है कि हमास पे प्रेशर आप ही बना सकते हैं? बनाइए और इस जंग को रुकवाइए, क्योंकि हम सबकी इमेज खराब हो रही है, न सिर्फ वेस्ट की, यूरोप की, अमेरिका की, बल्कि मिडिल ईस्ट की भी। उन तमाम कंट्रीज की जिनके पास मोटा पैसा और मोटी तगड़ी डिफेंस पावर है, उन सबकी इमेज, इवन इंक्लूडिंग कतर, सबकी इमेज खराब हो रही है। लिहाजा हमास को मजबूर करके सीज फायर प्लीज करवाइए। क्या यही खबर है? छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। गैलेंट, योआव गैलेंट, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल और द टाइम्स ऑफ इजराइल, इजराइल का सबसे बड़ा अखबार, वहां की हेडलाइन देखिए। गैलेंट ने अपने ट्रूप से कहा है, फौजियों से, ईरान स्मगलिंग आर्म्स इनटू वेस्ट बैंक, ग्रेट फॉर रमजान टेरर। कि इसे गैलेंट को ये शक है कि अब रमजान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि ईरान से स्मगल हो रहे हैं हथियार वेस्ट बैंक में, या और बड़ी तादाद में हो सकते हैं। अगर आप आर्टिकल को आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट सेज ईरान इज सीकिंग टू प्रमोट मेजर टेरर अटैक्स बाय स्मगलिंग वेपन्स इनटू द वेस्ट बैंक। We must prepare for an increase in terror during Ramadan, Gallant says to troops of the elite Dudavian unit. तो एक यूनिट है उनकी आईडीएफ की, उससे उन्होंने ये कहा है कि रमज़ान के महीने में आप तैयार रहिए, पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिए। बड़े हमले होंगे वेस्ट बैंक में, क्योंकि ईरान बुरी तरीके से, बहुत ही तेज़ी से स्मगल कर रहा है हथियार वेस्ट बैंक में रहने वाले फ़लस्तीनियों के लिए और रेजिस्टेंस ग्रुप जो यहाँ से ऑपरेट होते हैं उनके लिए। और ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत का सबब आने वाले दिनों में बनने वाला है। ग्लोबल आई न्यूज़ ने भी लिखा, Ramadan is an important month in which the Quran was revealed and it is an opportunity to improve relations with neighbors. अब यहाँ रमज़ान और ईमान और इस्लाम की बात कर रहा है योआव गैलेंट। ये कहते हैं कि रमज़ान का महीना एक बड़ा पाक महीना है, एक ऐसा महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ था, और ये एक मौका भी है
کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے رشتے سدھاریں، یعنی پڑوسی کا مطلب وہ عرب ممالک جو ابھی تک نہ اسرائیل کو کچھ کہہ رہے ہیں، نہ فلسطینیوں کے حق میں بول رہے ہیں، نہ ہی ایک بار کوئی ایسا حملہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل اپنے حملے روک دے۔ یہ ان سے دوستی بڑھانا چاہتے ہیں، وہ بڑھا بھی سکتے ہیں، وہ بھی ان سے دوستی بڑھا سکتے ہیں۔ گلوبل آئی نیوز نے ایک اور خبر شیئر کی، یوآف گیلنٹ کو چھوڑیے بلکہ انہی کی خبر دیکھ لیجیے۔ We understand that the month of Ramadan may be the month of jihad for Muslims۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے جہاد کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے۔ We warn anyone who is thinking of، اور ہم ہر کسی کو یہ چیتاونی دیتے ہیں جو ہم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں جنگ کے لیے، اس لیے کوئی غلطی مت کر دینا، یعنی کہ یہ دھمکی دے رہا ہے لوگوں کے لیے۔ اور میں نے شروعات میں کہا تھا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیل کا، اور وہ نقصان یہ ہے کہ اسرائیل کا جو حائفہ شہر ہے، وہاں حائفہ میں پورٹ بھی ہے، بندرگاہ بھی ہے، اس پر کئی بار اٹیک ہو چکا ہے، اور وہاں ریڈ سی کے تھرو ہی جہاز آتے ہیں۔ وہاں اب جہاز ہوتیز کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، ہوتیز نے وہاں آنے والے راستے پر ٹیپ مار مار کے اسرائیل کو نقصان پہنچا دیا ہے۔ لیکن حزب اللہ اصل میں اس حائفہ میں حملے کر رہا ہے، تو حزب اللہ سے اگر جنگ ہوتی ہے تو حائفہ کا پورا پورٹ اٹھا کر سائپرس جو الگ دیش ہے، نکوسیا جس کی راجدھانی ہے، وہاں شفٹ کر دیا جائے گا، یہ ایک خبر ہے۔ اور وہاں پر کیونکہ یہ انہیں خدشہ ہے، لکھا ہے کہ اسرائیل از سیکنگ ٹو اسٹیبلش اے پورٹ آن دا میڈیٹرینین آئلینڈ گریک اسٹیٹ آف سائپرس ان کیس دا پورٹ آف حائفہ از کلوزڈ اور کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ ایز اے ریزلٹ آف وار ود لیبنان's حزب اللہ۔ کہ اگر مان لیجئے، تصور کر لیجئے کہ حزب اللہ کے ساتھ ایک فل فلیش جنگ چھڑتی ہے، تو یہ بہت امید ہے، امکان اس بات کے کہ حائفہ کا پورٹ یا تباہ ہو جائے گا پوری طریقے سے، یا بند ہو جائے گا۔ ان دونوں ہی صورت میں اسرائیل کا ٹریڈ ٹھپ نہ ہو، اس کے لیے ہم سائپرس میں ایک الٹرنیٹ پورٹ بنائیں گے، تاکہ ہمارے جو تجارت ہے وہ نہ رکے، ورنہ ہمارے یہاں تو لوگ بھوکے بھی مر سکتے ہیں، یا بہت سی ان کی جو ضرورت کے سامان ہیں جو اسرائیل میں پیدا نہیں ہوتے، جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، وہ سب سے ہماری عوام محروم رہ جائے گی، اور ایک پھر ایسی حالات میں بغاوت کا سماں ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ فی الحال یہ کچھ خبریں اپڈیٹس تھیں مڈل ایسٹ اور غزہ سے۔ مجھے امید ہے کہ کم وقت میں چھوٹے سے ویڈیو میں آپ کو کئی خبریں ملی ہوں گی۔ آپ لوگ اپنے مشورے دے سکتے ہیں۔ آزاد بول انڈیا کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یہ ہماری ایڈیٹنگ ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے QR کوڈ ہے۔ آپ لوگ بہت محبت دکھا رہے ہیں، اگر آپ لوگ ہماری ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیں تو پلیز کریں، اور جنہوں نے اب تک سپورٹ کیا ہے میں بے حد دل سے ان کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ آپ لوگ سلامت رہیے۔ آپ سبھی کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنی دعاؤں میں ہمارے ملک انڈیا اور غزہ کے لوگوں کو ضرور یاد رکھیے۔ ہماری اور غزہ کی سلامتی کے لیے اور کامیابی کے لیے دعا کیجیے۔